Salam all. Hi everyone. Okay, Alhamdulillah. We meet again in next topic today, chapter 9. Alright, just to recap what we have done last week. We have covered quizzes from 1, 2 and 3. I hope everyone are doing well, and for those who have submitted, thank you so much. Well done. And I'm still waiting for some of you and yet to submit. Okay, I would like to discuss about the answer from the question, and still need your commitment to finish it and complete the exercise and send it to me. And because some of you have asked the answer and wanting to know whether their performance is on the top, and so if I disclose it and to everyone, it seems less and fair to those who still keep doing the quiz. Alright, so saya harap semua dapat cuba and siapkan segera, and boleh rujuk and boleh cari jawapan. So berikan and kita panggil kesungguhan di dalam menyelesaikan misi semester yang pertama you guys ni kan, Malaysian Study ni. And sebahagian daripadanya pun sebenarnya dah pernah kita belajar. Okay, alright. So for today we going to cover plan and vision, chapter 9, berkaitan dengan rancangan dan matlamat, yang juga kita panggil wawasan. Okay, in this case I've been preparing for you a slide, and usually you're going to look into the portal, so go ahead and feel free to keep on the study step, which is read it, translate to get to know the meaning, and try to understand what the topic all about. And inshallah I will explain to you in details per slide. Okay, and then I do at the same time had copy a link for you to look at in terms of the topic relating with the vision that have been discussed and discover throughout times. So hopefully you can enjoy the video and get into it and watch it and listen to it and have some idea about it. Okay. Perancangan dan matlamat negara Malaysia. We are looking at the national development, pembangunan negara kita, yang terbahagi kepada dua jenis perancangan, iaitu 5 tahun dan jangka panjang. Okay. So 5 tahun kita akan lihat daripada tahun sebelum merdeka lagi sebenarnya, sebelum merdeka lagi, before the independent. Kita panggil rancangan Malaysia, dan sebelum tu rancangan Malaya. And then we have been gone through 11 Malaysian plan. Kita dah sebenarnya pada Malaysia ke-11 perancangannya, macam tu. Okay, yang terakhir itu diketuai oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, okay, during his time of Prime Minister, 2016 bermula sehinggalah 2020. Okay, 5 tahun 2016 kita kira 1,
2017 2, 2018 3, 2019 4, 2025. Okey. So sepanjang 5 tahun perancangan yang pelopori ketika itu oleh Kerajaan Barisan Nasional. Walaupun hari ini kita nampak berlaku kepincangan dalam politik perubahan daripada Kerajaan Pakatan Harapan kepada Kerajaan Baru Perikatan Nasional pula. Okey. So belum ada apa-apa perancangan baru daripada kedua kerajaan tersebut. Dan keduanya sama ada akan diteruskan oleh PN atau diambil semula oleh PH, mesti merangka perancangan baru pada 2021. Okey. Alright. For a long term, jangka masa panjang, contohnya macam yang pernah diutarakan oleh Tun Mahathir kita. Ketika itu Dr. Mahathir, Perdana Menteri yang keempat, dia membayangkan suatu visi, iaitu Wawasan 2020, yang mana hari ini kita berada di tahun tersebut. Jangka masa panjang contoh itu. Kemudian Tun Abdullah, mantan Perdana Menteri kita selepas Tun Mahathir, pun mempunyai perancangan jangka masa panjang, iaitu 100 tahun Malaysia, bermaksud pada tahun 2057. Okey. Kemudian bila diambil alih oleh Najib Razak, belum ada Tun lagi, sekadar info tambahan, kerana beliau mempunyai beberapa kes yang melibatkan perbicaraan di mahkamah. Okey. Dan untuk dapat Tun ni, seorang pemimpin, Perdana Menteri tadi, perlulah clean daripada segala tuduhan penyelewengan. Beliau pula mempunyai perancangan ketika itu adalah pada tahun 2050. 2050. So beberapa perancangan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri kita. Okay. Alright, itu dipanggil long term. Perancangan utama negara kita terbagi pada 3. Kita bermula dengan NEP, NDP dan NVP. Kita akan cuba tengok satu persatu. Okay. NEP ialah New Economic Plan. NDP, New Development Plan. And last one, NVP, ialah New Vision Plan. So yang berubah sebenarnya yang bahagian tengah sajalah. So boleh catatkan lah. Ekonomi yang pertama, yang kedua development, yang ketiga vision. So you have 3 plan changing through time, maybe because of the changing of the prime minister that lead the country, or maybe it should be changing due to the situation. For example, like at first we are focusing on economic, so we want the national financial to be strong, okay, people to have income, and then they change to development. Maybe they are looking at how to build up the nation in terms of infrastructure, in terms of materials, in terms of technology. And later on they change it to a vision. Vision is more on the scenario of the society, the environmental scenery. Okay, so how it look like. Bermula dengan ekonomi, kita lebih kepada kewangan, pembangunan pendapatan masyarakat, kemudian melihat pula kepada kemajuan dari sudut kemudahan dan juga peralatan teknologi tadi. Yang terakhir ialah lebih kepada bagaimana susun atur masyarakat dan juga pembudayaan persekitaran kita. So they are changing due to some reason, of course, for the betterment of our country. Okay. Alright, I hope you can continue reading the slide and have some idea about it. Of course, try to search for the info, translate the meaning, so you get some ideas about it. And
completing the task. Thank you. Assalamualaikum.